आमच्याही पोलीस स्टेशन आणि सेपरेट एफआयआर बिकॉज आज सेंटिमेंट जालो थिंगा जाला खंय जाला ते आमच्या आख्ख्या तालिगांव तिसवाडी एरिया आमी रिप्रेझेंट करून वी आर एक्स्ट्रीमली अनहॅपी एंड एक्स्ट्रीमली आनी आमी उलयला तेणी कशें उलयला तें केलां तें तो रॉंगूच जाला ऑर्गनायझर कोण आसा त्या ऑर्गनायझरान तेन्नाच ताका धरून हाडपाक जाय आमी आतां आयकता की ताका कोण तरी धाडला तो पोवन गेला कितें आसा हें शक्यच ना न्हू आतां आमी केन्ना कितें ऑर्गनायज करता तेन्ना आमचे कडेन तो मनीस आमच्या टचान आसता खंयच्या हॉटेलान आहा कितें करता तें आमी जाणो सो आमच्या हिसपान त्या ऑर्गनायझरान तांकां हेल्प त्या मनशाक हेल्प केला पोवपाक सो हेंय आमी हितून क्लियरली बरयलां. So we want these points to be registered and separate FIR to be registered in Panjim police station because we are residents of आमचे jurisdiction आमी हिंगा रावता आनी आमी दुखवल्या म्हणून आमकां हें एक एफआयआर जाल्ली. एप्लिकेशन आसा पळय ताका इनवर्ट घेता तुमचे वस्तू तुमकां दिता हे जो आसा आमचे बंदोबस्ता सो तुमचे टॉपीक तुमकां दिता आनी तुमी तेन्ना तुमी डिस्कस करूं शकता कितें एक्शन आसा ती सुपेरियर करून ताका कितें एरेस्ट करतले ताका कितें तें तुमकां PI कडेन PI ना बंदोबस्त मिळत आसा बंदोबस्त आमी केले तेन्ना तुमी तो ना तुमचे जे एप्लिकेशन जे आसा ते आमी इनवर्ट घेवन तुमी रिसीव्ड कॉपी तुमची दिता हेजो तुमी कंप्लेन आमकां इनवर्ट केल्या ते मागीर तुमी सुपेरियर कडेन ते एप्लिकेशन जे आसा ते PI कडेन इनवर्ट करून मेळटा संगम ते तुमकां जे आसा ते PI सांगूंक शकता डायरेक्ट म्हणजे कितें एक्शन घेता ती मागीर डायरेक्ट तुमकां सुपेरियर कळयतलो हांव तुमकां रायट एट दीस टायम डायरेक्ट डायरेक्ट डिसिजन घेवं शकता ना सर तू दिना काय एटलीस्ट ए कॉमन सेन्स न्हू ऑफेन्स इज ऑफेन्स आमचे बोलण्याचं ऑन द स्पॉट उरले मग तुम्ही खोळ्यांनी वचून बिफोर 24 आवर्स तेन्ना कितें एटलीस्ट तेन्ना तरी एटलीस्ट इन्फॉर्म तरी करूंक ना आतां सोयरो लागता एवरी पुलीस स्टेशनान त्यांनी कंप्लेन दिलेली आमकां कांयच प्रॉब्लम ना पूण आयज तर ते इतले उलयता जाल्यार आयज आमी कितें करपाक जाय आमकांय हर्ट जालो आहा कोण उरतले तुमचे एप्लिकेशन पावले एप्लिकेशन तुमचे कितें आहा तें हांव तुमकां दिता आनी तेजेर फुडें कितें आहा ती एप्लिकेशनाची हय एप्लिकेशन घेवन एप्लिकेशन सगळं ना जाता फाटकडेन जाता येता कितें जाता सिंपल ऑर्गनायझर तो आतां कितें ऑर्गनायज करता ताजे सगळ्यांचे फोन नंबर आसता कॉन्टॅक्ट नंबर आसता खंयच्या हॉटेलान दवरप आसता एक हॉटेलांनी खंयच्यानी मदीं दे हॅव टू स्टे इन सर्टन हॉटेल कॉन्टॅक्ट नंबर आसता येवपाचें त्यांची तिकेटी तिकेटी आसता बिश्टो तो वचना आनी पळय
तेका हांगा येवन जी गोंयकारांची पीस कोणेच हें करूंक ना कित्याक आसा इज अ पळय वी आर पीस लिवींग पीपल कित्याक तुका तुजे धर्म तुका व्हडलो मान्य हांव हिंदू म्हाजो धर्म म्हाका व्हडलो पूण हाका आमी क्रिश्चनांचेर कितें उलोवप दॅट इज आमचें पडना मनाक पडना कित्याक आसा डिफरंट हें आसता न्ही प्रत्येकाचो तांकां गोंयचो साहेब व्हडलो आमकां आमचो देव व्हडलो आमी साईबाबाक मानता सगळें तेय आमी केन्ना हट करना न्ही पण आमी तें हट करना तसली भाशणां येवन ही स्पेसिफीक येवन ते स्पेसिफीक करता कित्याक मुद्दम ताका हाडला तूं कोणें हाडला तेणी हांगा तुका तरी कंप्लेनींग बरो जाता सपोज ऑर्गनायझरान हाडला जाल्यार ऑर्गनायझर हेज टू बी इवन पळय आतां तो इवन मिनिस्टर आसलो रामा काणकोणकराक तुमी विदीन 24 hours फोन लोकेशनार सोदलो हो मनीस आज तुमकां फोन लोकेशन मेळना कंप्लेंट सारकी वाच कंप्लेंट सारकी वाच तितून ते पळय आणि दुसरं कितें फर्स्ट कंप्लेन येयलेले सॅटर्डे इवनिंग नाही सॅटर्डे जालो संडे जालो मंडे जालो ट्युजडे सॅटर्डे पयले कंप्लेन ते रॉड्रिगीज कोणे म्हूण आमचे हॉस्पिटलांत कंप्लेन जरी तो तुमी 3 दिसांनी ताका तो थिंगा ऑन द सरावंडींग सर्कलान आहा रेडरान आहा तेन्ना तो तुमी अरेस्ट करता सो आमकां डावट लागतलोच न्हू आमकां डावट लागतलो कित्याक तुमी एक स्टेटमेंट कितें एनडी स्टेटमेंट केला तुमी रोखडो त्या मनशाक धरून हाडलो 3 वरां भितर पूण हो मनीस रेडरान आसतना तेणे कंप्लेन केला आसतना सांपडना म्हूण आमकां मातसो डावट लागता आणि आम्ही म्हणना पळय दुसरें सेकंड थिंग कितें सांगता हेजे कळ्या उलयतना तुवें बॅकड्रॉप करना लोकांनी बोर्ड मारता अरे ताका उलोवंक दिले बोंद नाका ती बायल रेली शी वॉज हर्ट शी वॉज गिवींग अ लेटर पूण तेणे हितून आतां कितें केलें बोर्ड सो इट मीन्स लायक ही वॉज ब्रॉट इन दॅट सेन्स हेचे लोकांनी इन्फ्लुएन्स हाडला म्हूण दाखयता न्हू कित्याक लोक कित्याक बोर्ड मारतलो पळय आनी तेणें ओली पयलीं फावट उलोवंक ना इंडियाच्या बाकीचे इव्हेंटांनी तो उलयला कितल्याच इव्हेंटांनी अहोच उलयला कितलेय ताका FIR जाले अहल्या मनशाक हाडप म्हणजे त्या ऑर्गनायझरान अहे प्लॅनूच केल्लें की अहल्या मनशाक हाडटली आमी तो जाय तो हें उलयतलो I think the government is doing this purposely. तुम्ही तरी प्राऊड दिसता तो गोंयचो न्हू तो हे सगळे भायले आसा होय पूण बोर्ड मारता पळय ताका उलोवंक दी ताका गोंयकार जाल्यार उलोवचें हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव कोणूच उलोवपाचें ना ना सगळे मानता न्हू तुमी आतां तुमी आमी कशें मानता आमी सगळे देवाक मानता व्हडले केन्नाच करूं ना कोणाचे देवाक अपमान करूं ना केन्नाच तुमी The करा main thing is you got invited for a specific event. Talk about that event. Talk about the gods that the festival is. It's celebrated. Why jump on Christianity? Why create a divide? It's purposely being done. Its name also is that only. Qatar is like he's disrupted the whole piece of Goa right now. आणि दुसरें कितें म्हणटा काटर सांफ्राज शागर जावं तेन्ना काटर हुंय आला देवाक खबर सांफ्राजाची हिस्ट्री ताका तेका हुंय खबर आहा आमचो इन्स्टॉल गोंय काटर केन्नाचो आनी सांफ्राज शागर केन्नाचो आनी वॉट इज लायक दीस इज अ मेन थिंग आनी तेणे बर्डीक उलयल्या न्हू ताका स्टेजीसान धरून व्हरोंक जाय Terrorist, or imagine somebody of your religion not is called getting terrorist. sometimes I mean, they not getting it's the worst name. harmony relation आणि ना ते बरें आसा पूण आमकां एक्शन मातशें जाय आश्वासन There's कितें no action happening. कांयच जायना 4 days have passed by. But if you all want, you all can catch whoever you all want. Now, right now, we don't we can come by how long time? होय सर आमच्या गोंयच्या पुलिसान तर जाय ताका ओहो धरूंक जाता आमी जाणा तुमचो पावर आनी तुमची स्ट्रॉंग तर आमी कितले स्ट्रॉंग आहा ते इतले हर्ट जाला आनी तेजी पयलो इन्सिडेंट न्हू म्हज्या चेडवान म्हाका काल दाखयलें फादर म्हणून डॅडी हे तेजे पयलींचो रिकॉर्ड आहा जर ऑर्गनायझर हेच जाल्यार प्लॅटफॉर्मार ताका बेश्टोच उखलून हाडटा तेजी पास हिस्ट्री चॅक करना वीच मीन्स इट हॅज बीन डन डेलिबरेटली आनी हेजेर एक्शन जावपाकूच जाय पुलिशेचेर आपण इतली कॅरेक्टर आहा काम करतले म्हण आमी So you can see the social media post.
सोशल मिडियाचेर त्याच्यात पोस्ट जायते सो यू कॅन सी हाव कम्युनल वी आणि फुडाराकूय विल बी कम्युनल ओनली Not only for us, I mean, it can be finally. on the page that terrorists can arrest him easily. If you now you don't say arrest him, then you see what he has done. No. I'll inform this message to my PA. आता मरे लोक He has to be arrested. आता मरे लोकांचे कितें जालां लोकांचो विश्वास मातसो उठत गेला म्हणजे ते म्हणटा जाणा जावन तांकां वसोंक सोडटा तर एक मनीस इतल्या पुलिसांक टक्का दिवन तो वयता म्हणजे इट इज समथींग रॉंग It is not possible. It is not possible. अरे तो तिका सॅटर्डे कंप्लेन येयली जाणा. रेडार ना तो जाणा. पण त्यांना पण जाय धरून आता कंप्लेन फर्स्ट कंप्लेन सॅटर्डे येयला सो वाय that was and then त्याचो तो फोन द वर्डिंग व्हाट ही यूज वर्ड्स is hurting everybody. Everyone. Now where is Not he? Hindu, Muslim, Christian, Everyone. everyone Now where hurts. is he? And he cannot answer to that. Terrorist is not a terrorist. तो सांगता terrorist ही आम्ही तो बरे बहुत आम्ही जाणा तुम्ही तुमची ड्युटी करता तो तुमचा सांगता प्रेशर सगळ्यात पयली जन्माला यू नो त्याला दॅट सांगता बट खुशी आसा नाशे चिंतूंक जाय बहुत जाऊन केना सांगता पीस लविंग पीपल क्रिश्चियन्स बट इट डजंट मीन एवरी टाइम कोण येता उलयता वयता नाका जालें I'm not saying like And this has been happening again and again, and we Catholics do not get justice. First, Mr. Wellinger spoke. He was taken somewhere. Again, he was not arrested. Now, again, somebody has come. Again, a divide is being done. When are we going to get justice? Just because we are quiet, we are peace-loving people, we do not want it. This has never been happening in Goa, where there has been a divide based on religion. And there should And be a ban on anyone them. from outside is coming in just talking nonsense what they want. And this CM, all these ministers are given priority on St. Francis Xavier's feast to sit in front and attend this feast service. And today this disrespect that has happened to us, and again, 3rd December they'll be given that front. Where are we getting justice? आणि आमकां चड लॉस म्हणटा की आमचोच मंत्री थिंगा आसोन Oh, तो जाप काडून मागे दवरपाक वयता ही व्हडली लॉस should आमकां have क्रिस्तांव stood up or लॉस walked out and said something that what you're saying is wrong. Don't expect it. It's a loss to No, आणि see, if major action जायना न्हू आमकां बळ जाय गोंयकारांक घालोवंक ना Sangam, आख्खे तो सेंट झेवियर इज आख्खो वर्ल्डाचो अशें आनी सोडून ताका मानून आख्ख्या एक्सप्रेशन लोक कितलो येयलो पळयता आनी जरी तर तुमी एक्शन घेयली जाल्यार गोंयकारांक आनी आम सगल्यांक आमी गोंयकारांक वालोर ना आनी हे आमकां रेस्ट करना चोना लाखांनी येता मरे लोक लाखांनी लोक येता इव्हेंट किती आसले आनी तो सेंट फ्रांसीस झेवियराचे उलयले कित्याक इव्हेंट आसलो दुसरे सेंट फ्रांसीस झेवियर Yeah, why bring up St. Francis ताका Xavier? पॉयंटूच ना तो म्हणपाक त्यांचे इव्हेंट दुसरे जाल्ले बॅनर दाखयतोय व्हिडिओ हा सेंट फ्रांसीस झेवियराचे ताका उलोवपाक पॉयंट ना एक्चुअली तुम्ही सगळे जाणा इंटेन्शनल टू हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ पेंजीन आतां आमचे क्लिक करता थिंगा तुमचे रावलेले आतां आमी येयसो कंप्लेन दिसो तांकां धरपाक कशें कितें आतां 4 दीस जाले आयज ताका कांय कोणूच नाही करना एट द एंड वी लुक लायक फूल एवरी टाइम येता आमी दोनचे बोबाव करता वयतात ते सगळे अधिकारी बोबाव करताले वयताले बोबाव करताले वयताले No, because we have action. No, the problem That's the is only way we have to do it. No, कितें जालें ना आमकडे एक्स्ट्रा पेपर्स आहा अशें दिवपाक एक्स्ट्रा पेपर्स आमी वेस्ट करून वचपाचें We never get justice. Yeah. Wellinger is still scot free talking nonsense. What you want? No, he was आता ह्या पाटी कितें whatever he spoke is it's hurting like Of course. it is like what is the meaning of terrorist? What is the meaning of तुम्ही या तोडी फेसला करता म्हणल्यार कितें तांकां उलोवपाक कित्याक शक्ती आहा जबी उपरवाला मेहरबान गदाबी पहलवान ही बात ही जाली आतां तांकां ते जाणा कोण दवरपाक आता पळय सर म्हणटा ते मास्तर तिका फोन मारून जाता न्हू तो बंदोबस्त आहा एक रिक्वेस्ट कर बाबा हे येयलेल्या इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट केस It's very important. इट नॉट जस्ट लायक दॅट तांकां खबर ना तो आणि तो पण उलोवपाक गोंय येवन ताका गॉडफादर आहल्या बरोबर तो उलोवचो ना गॉडफादर ताका गॉडफादराचेर जे ताणें उलयलां That's why he will not stop that day. He will not stop he will that. not stop and even the crowd कडो जावन गॉडफादर कोण ते तेजे बघतात नितीन आंटे our blood is boiling. आणि आमी Really, I'm saying our blood is boiling. If the police does not take any action, no, this will go out of hand. It will be a law and order situation. कित्याक आमी तुमकां चान्स दिता की तुमी ताका हाडून
हें करा अरेस्ट करा आनी जेलीन घाला नाजाल्यार वी विल ऑल गेट ऑन टू द स्ट्रीट्स बिकॉज एंड दिस विल टर्न इनटू अ ऑर्डर सिचुएशन All over बिकॉज Goa. लिटरली आई एम टेलिंग यू आवर ब्लड इज बॉइलिंग. When it comes for St. Francis Xavier, See, if required, no? If required, we know that the police can go to any corner of India and arrest the person. They have done that numerous times for criminals, for robberies, everything. Within 2-3 days, 5 days have passed, nothing has happened, no statement. What is the action going to be taken? Has the team gone to search wherever he is gone? Or no one knows where he is disappeared from India? They are not aware of this. तुमची कॉपी दिली तुमची रिसिव्ह कॉपी दिली तुमची दुसरी कॉपी आम्ही पोचून तुम्ही एक्सप्रेशन सगळे आहले पुलीस सगळे आमकां घाललेले एक्सप्रेशन तुम्ही इतली स्ट्रॉंग पुलीस फोर्स कित्याक दवरलो वाय बिलीव इन दीम तेजी बॉडी आमकां गरजेची म्हणून हांवें म्हाका गोंया साबार करची म्हणून सो तूं सांग म्हाका असले मनीस घेवन आनी तुमी पासून ताका पळोवपाक तुमी इतले स्ट्रॉंग रावन एक्झिबिशनाक इतलो लोक एक्सप्रेशनाक गेलोलो नॉट एंटी जायना जावपाक तुमी इतलो स्ट्रॉंग आहले ड्यू टू तुमी रिस्पेक्ट दिता ताका अशें दिसता आमकां सो यू शूड ऑल्सो जॉइन अस टू कॅच हिम अदरवायज आमकां आख्खे अरेस्ट करून मिस्टर नितीन सांगतो तुमकां एक ऑर्डर येयली तुम्ही ताका 4 ऑर्डर सोडून विदिन नो टाइम यू विल कॅच हिम पयली ऑर्डरीक रावता तुमच्या बांधलेले आहा इवन 3rd डिग्री सर तुमकां हेल्प जाय जाल्यार आमकां एक सांग We know you are capable. See, they are having the We same expect you to behavior arrest here him. also. That's it. So definitely they are going to help us. प्लीज We have full faith in them. But within 5 days is something. पी आय येतो ना मातसो फोनवर आम्ही पोचून येतो. येस फोन करतो ना पी आय येयल्या उपरांत बॉडी बी आणि त्याची बॉडी हे जायना किडे पडला कितें कितें म्हणून आणि उलट त्याचं नाव म्हणतात मोडा मोडा उलयता तो पुढे Good morning and thank you to the press for coming. It has been 4 days now since that event happened. 4 दीस जाले तरी पूण तो कट्टर पळय आहा तो हांकां पुलिशेंक मेळना. आमी सगळ्यांनी ठरयलेलें की जाता तितले पुलीस स्टेशनांनी कित्याक आमी हिंचो लोक दुखवलो म्हणून हो पुलीस आमकां लागता हो ज्युरिस्डिक्शन आमकां पडटा म्हणून आमी हिंगा येयलेले तांकां आनी एक FIR करूं जाता तितले FIR जावंक जाय ह्या मनशांचेर कित्याक when he gets arrested the number of FIRs and the number of crimes that
get registered against him, it will be difficult for him to get bail, and we hope that he gets third degree torture for figuring out what was the reason he did this. आमकां अशें दिसता की ह्या ऑर्गनायझरान मुद्दम ह्या मनशाक आपयला म्हणून, कित्याक आमी रिसर्च केल्या उपरांत आमकां कळला की हेणे ओगली गजाली 1 आनी 2 फावट न्हू 10 फावट केल्या. हेजेर पयलेय FIR जाले. आतां ह्या ऑर्गनायझराक जाणा जावन तेणी तरी पूण ह्या मनशाक आपयला आनी मुद्दम ओगली उतरां तेका उलोवंक लायल्या की ह्या आमकां हिंगा गोंयान आमची शांती सारकी पिड्यार करून उडय जातली म्हणून तांकां हें आहलें. दे हॅव डन दीस ऑन पर्पज. तर आमी आयज पेंजीम पुलीस स्टेशनान येयलेले. आमी एक 5 जाणां तेजेर सायन करून, हांव आहा, फिडेलिस आहा, क्रिस आहा, पिटर आहा आनी नोएल आहा, आमी सायन केल्या. आनी बाकीचे आमचे आख्खे तालिगांवचे पणजेचे लोक हिंगा येयल्या टू टेल द पेंजीम पुलीस दॅट when the police wants, they can arrest people in a matter of 24 hours. Yes, very true. Anybody they have found. They found Rama Kangunkar somewhere at some shop on his mobile location. They did not bother to call him up also. Mobile location अर्थ मेळलो. वो मनीस आमी म्हणटा ऑर्गनायझरान तेजी तिकीट काडून तेका हिंगा हाडलो, तेजे हॉटेल बुक केला. ऑर्गनायझर सारके जाणो तो केन्ना भायर सरलो आनी कहो भायर सरता तो. हेणी ऑर्गनायझराक तरी धरून हाडला की बाबा तुम्ही जाणो ह्या मनशाक खंयसान हाडलेलो, हेजी तिकिटां दाखय. कोणाकूच क्वेश्चनिंगाक आपोवंक ना, कोणाक अरेस्ट करूंक ना, कांय करूंक ना. म्हणजे पुलिसांक कांयच पडलेलें ना. म्हणून आमी वी आर ट्रायंग टू माउंट द प्रेशर ऑन गोवा पुलीस बिकॉज आवर ब्लड इज बॉयलिंग विथ दिस एंटायर इन्सिडेंट. तेणे त्या खट्टरान उतरां पळय उलयल्या. आय एम नॉट गोइंग टू रिपीट दॅट बिकॉज absolutely everyone in Goa's blood is boiling with the words that he has used. He has no right to talk about anybody like that. And wo to amcho goincho sahib, he has no right to talk about our goincho sahib like that. That person, according to me, needs to be brought away and given 3rd degree torture. If we find him in Goa, we will deal with him the way we want to. Before that, the police should take action and find him and arrest him. This is what we are come to the police station to tell everybody. Yes, and when from coming to Goa? कोई एक हिंदी ने एक मुंडी आहा, जब भी ऊपर वाला मेहरबान गदा भी पहलवान, वो कट्टर और गट्टर कॉन्टाउन ऑफ तेजी हिस्ट्री चेक करी तो सोशल मीडियाचेर तेणे सांफ फ्रांसेचेर आनी हेरा देवाचेर कितले वायट उलयला ते इजी कळटा. आनी हे ते व्हडले वास्को ऑर्गनायझेशन, डोंट टेल मी ते खबर नासतना ते काडला म्हण. ही इज बीन बॉट फॉर अ पर्पज. तेका फाटल्यानसान तोपचोक आनी तेजे भक्त आहलो, तेजो सपोर्ट आहलो. आनी एक आमच्या गोवा पुलिसाक तर जाय तेका इन 24 hours ओके धरून सोर आनी दवर आनी तेका कोंतान दवरूंक जाता. बट हांव आतां हेंच्या सगळ्या बरो हिंगा भितर म्हाका दिसना आमची वी वर लुकिंग लायक अ फूल्स देर. तेंची बॉडी लँग्वेज पळयत जाल्यार लायक नथिंग वील हॅपन. आनी वेन इट कम्स फॉर सेंट फ्रांसीस झेवियर, गोंयकार कितलेय पयस वयतले तेका सोदून हाडपाक. पूण तुमी तर तेका हाडलेलो आमकां बरें दिसपाचें, कित्याक आमी गोवन क्रिश्चन मायनॉरिटी तुमी आमकां सपोर्ट केलो म्हणून. पूण म्हाका दिसना तरी पूण आमचो प्रेशर आमी घालता. तेजपान घोडे जायत तेका हाडीत ते हे तर जायत संवसाराक आमच्या गोंयकाराचें नांव पिड्यार. एवरीवन वील से द गोवन्स Christians are suffering in India, in Goa. देव बरें करूं. We have seen before also that Mr. Velinkar also had spoken bad about St. Francis Xavier and he was scot free. He's not been arrested and nothing has done on this. Now somebody else from outside our state comes to Goa and again talks bad about St. Francis Xavier, and this will not be tolerated. We Catholics are hurt, and I don't know when we Catholics will get justice. We are minority, and doesn't mean that because we are minority, anyone can come from anywhere and say whatever they want. At that meeting, that man should have been stopped right there and there for talking bad about St. Francis Xavier. He was not stopped by the organizers, by our minister Movin Gudino, and no one. This shows disrespect to us all Catholics, and I think so henceforth this man should be banned. And anyone coming to Goa, a last warning, please do not talk bad about St. Francis Xavier because we believe in him and he is our God that we worship. So we do not interfere with anyone else. So kindly requesting everyone, whoever you are going to be inviting in Goa for any other talks,
no one should talk bad about St. Francis Xavier. This is just going to create disharmony in the state. Goa has been a very peaceful state for years to come, and ever since the BJP Sarkar has come into power, we can see divide and rule that's happening. Please stop this, and we would like to CM to please investigate in this and have us Catholic get justice. Thank you. पोलीस वाले सगळ्यांक हांव म्हज्या भाव भयणांक जीव बरें करून हांगासर आयल्यान गोंयच्या साहेबा बरोबर सपोर्ट दाखयलो इश्टान कसलें फंक्शन जर जाता जायत जाल्यार त्याच फंक्शनाचे बद्दल ती उलोवपाक जाय. हो मनीस तो आतां काटकर म्हणटा तो स्ट्रीट येता म्हणटा सेंट फ्रांसीस झेवियर वॉज अ टेररिस्ट. हांव म्हणून चिंतता हो टेररिस्ट म्हणून तेजी एज कितली आसतली. फॉर एक्झाम्पल लायक 35 to 40 years. आणि गोंयचे साहेब 27 ओके. आमच्या गोंयच्या साहेबाक कितली वर्सां जाली. तेज्या शेमायन तांकां तरी नॉलेज आसतली बाबा ह्या गोंयांत एक कोण तरी सांत आसा हो गोंयचो साहेब म्हणून ताका सगळे मानता. न्हू आमी हिंदू क्रिस्तांव सगळे जातीचे ताका मानता. आनी एक्सपोजिशनाक इतलो लोक येता ते पिशे म्हणून हांगासर येयना. आनी आमचे इगोर्जेन जेन्ना आमचो दीस मेळटा हो खंयचे भायले प्रिस्ट येता तेन्ना फेस्ताच्या शर्मा सांगता आसतना आपलो सान फ्रांसिस धर्माचे बद्दल सोडून त्यांच्या धर्माचेर कोण केन्नाच उलयना. पूण हो मनीस प्लॅटफॉर्मार येयला तेन्ना गोंयचो साहेब टेररिस्ट म्हणटा हांव म्हणून विचारून सोदता ताका. तेज्या पांय आर्मां दिलेली ताका, तेज्या पांय तोर्सां दिलेली ताका टेररिस्ट म्हणपाक. म्हाज्यान सांगो येता हातरेन सांगो येता हो पळय आतां म्हणजे फाटकर म्हणटा तो सनातन संस्था तो सनातन संस्था तांकां म्हणून येता म्हाज्या टेररिस्ट. कित्याक अशें ते आमचे मडगांव नरकासुराचे कॉम्पिटिशन आहले आनी त्या प्लॅटफॉर्मार आमचे दिगंबर बाब आनी व्हडले व्हडले डिग्निटीज आहले. हेंचे दोग जाण कोण मनीस बॉम्ब घालून ताका मारपाक येयलेले आनी ध्यान तेन्ना दाखयलें फॉरेन्स कृष्ण हो पळय एका नरकासुराक मारता तेच भाशेन हेंकां आदींच फुडें बॉम्ब ब्लास्ट करचे आदीं मोटरसायकलीक बॉम्ब घालता आसतना तांकां थिंगाच ब्लास्ट लावन मेले. आनी तेन्ना मागीर सगळ्यांक गमलें हे सनातन संस्थेचें म्हणून. पयलें आपल्याक बोट दाखोवया दुसऱ्यांक बोट दाखयना टेररिस्ट हे ते म्हणून. आनी हांव सांगता तुका ह्या मनशाक सारको शिकून हाडलो तरी तो ताका हिस्ट्री खबर ना जायत. आमच्या गोंयच्या साहेबाची हिस्ट्री काडून पळोवची. आनी तो एकलो तर वाचता आसतना तो आमचो वेलिंगकर कोण जाणटेलो चोड्डो आहा तेकाय बाराबर ना. तुमी दोगूय बाराबर बसून ती हिस्ट्री वाचा आनी गोंयचो साहेब कोण तो तुमकां गमतले. देव बरें करूं. तुम्ही जाण आसतले वास्को कितें जालां पळय तें एकूच दूख लागता. तेणी गेल्या पावटी आमचे सांफ्राज शाकराचें नांव पिड्यार केलें एक्झिबिशन पयलीं तरी पूण सक्सेसफूल जाल्या म्हणून आतां भायले हाडून पडले. गोंयच्या कडेन जावंक ना तें एक्झिबिशन बंद उडोवपाक आतां भायले हाडून आमचें नांव पिड्यार करून भोंवल्या. आनी टेररिस्ट म्हणजे मिनींग कितें. आनी हो मनीस थिंगा आसतना उलयतना कंप्लेन लॉज जाले. पुलिशेक रायट आहलो इट इज एंटी हे म्हणून ताका थिंगाच धरून व्हरपाचो. आमचे मिनिस्टर जाल्ले MLA जाल्ले तुमी कित्याक फुडें बसता रे. तुमकां तर इतले तर ताका सामांक सलमना जाल्यार तुमकां रायट ना फेस्ता दिसा वयर फुड्यान बसपाक. मी खंयचे आयकता तेजे तर तुजो तर हास तुज्या सांताक आमच्या गोंयच्या साहेबाक तुमी तो सेफ करूंक शकना. फाटल्यान उलयता हे फाटल्यान उलून फायदो ना. पूण एकूच हांव मागता की ताका अरेस्ट करचो बिकॉज तेणें कितें वर्ड दिलां तें व्हेरी बॅड आनी कितें उलयलें तें सगळें हें आनी हे जोडीनूच ताका आतां अरेस्ट करना आनी आमी अशें कंटिन्यू करून दी जाल्यार फुडें आमकां हें खूब डिफिकल्ट आसा. तुमी सगळे जाण आसतले खंय स्ट्रीट एक्झिबिशनाक घेवन दवरलेले ते सेक्युरिटी कित्याक तो गोंयचो साहेब कोणी ताका हें करीत हें करीत म्हूण इतलो रेस्पेक्ट आसा ताका. हे कोणाक केन्नाचे येवन हे कोण उलयता रे. पूण हेंकां हे उलोवपाक हेंकां तेंची नॉलेज ना पूण ताका शिकयल्या आनी त्या प्लॅटफॉर्मार चडयल्या आनी हो इश्यू करूंक लायला. देखून हांव म्हणटा कित्याक बॅकड्रॉप पासून थोडे जाण येयलेले ते म्हणटाले उलोवंक दिले ताका. दॅट लेडी गिवन लेटर हांव कितें दिलें तें फोन करून कितें हे भायर भितर आहा ते पासून बोवड मारताले अरे उलोवंक दी ताका उलोवंक दी म्हणजे दॅट मीन इट इज बीन प्लेन वेल प्लेन. आनी इतलेंच मागता गोवा पुलिसा कडेन पुलिसान जाय जाल्यार तुमी सांगता तशी की विदीन 24 hours अरेस्ट करता आनी तेन्नाय ताका अरेस्ट करूं जातालो कित्याक रेडरान आहलो तो.
त्यांना काय जाऊ ना आणि म्हाका डाउटफूल लागता तो आतां खूंय पावलो खंयच्या घरान कोणाच्या दिसला तो काय समजना सो तो हिंगाच वचतलो ना जाल्यार तो हिंचो गोंयचो चलोन वचूंक शकना तो चलोन वचूंक शकना ताका कोणाची गाडी गेल्या कोणे पावयला कोण बॉर्डर क्रॉस करूंक लायल्या ते सगळे पुलिशेक जाल्ला इन्फॉर्मेशन मेवता कॅमेराज सगळ्याक कॅमेराज आहा सो कॅमेरा सगळ्या वास्कोच्या भितर सगळे कॅमेराज आहा तो खंयच्या गाडयान बोल्ला कितें जाला खूंय ड्रॉप जाला ते यू कॅन चॅक आउट एवरीथींग हे हांव मागता की एका अर्जंटली हे गोंयचे कित्याक चोळ हे दिना खातीर आमी आनी मुखार रावचे ना आमी गोंयच्या साहेबाक लागून आमी आयज मनीस हिंगा आनी आमी गोंया गोंयच्या साहेबाच्या हेजेर लागून आमी आयज हिंगा पोरां बसता आयज तो आमकां साल्वार करता कितली जोड मोरां येयली तेणें पयस धरली आनी आमी तें जावं कशें दिवचें ना हें आमचें बेस्ट हें आनी आटले गोंया हांव सगळ्या कडेन मागता सगळे होल ओवर गोवा सगळे पुलीस स्टेशनार वचा आनी आमच्या लोकांक कोणाक सावथ राष्ट्रीय भक्ती आहा तितल्यांनी वचून कंप्लेन दिया तेजेर सगळे पुलीस स्टेशन हें जावनी एफआयआर तेजेर जावनी आनी हें जाल्या बगर हें बंद जावपाचें ना आनी आमचो गोंयचो लोक न्हिदो जाल्यार हें चालूच उरतलें ही 2 उतरां सांगून नाका बरें बेसिकली खंयचोय जेन्ना प्रोग्राम ऑर्गनायज जाता तेन्ना एक लिस्ट आसता कोण उलयतले कोण स्पिकर आसतले बेसिकली तेका जेन्ना तो स्टेजीर उलयलो तेका सेक्युरिटी दिल्ली गोवा पुलिसेन आनी इव्हेंटाक सेक्युरिटी आहली गोवा पुलिसाची थंय आसलो मिनिस्टर आशिल्लो माविन गुदी फर्स्ट कंप्लेंट शूड हॅव कम फ्रॉम दी ऑर्गनायझर्स इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग हिम इफ सेकंडली माविन गुदीन हिमसेल्फ शूड हॅव गिवन अ कंप्लेंट कित्याक इन प्रेझेन्स ऑफ अ मिनिस्टर दॅट टू ऑफ अ स्टेट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी हो इव्हेंट म्हाका दिसता गव्हर्मेंट ऑफ गोवान स्पॉन्सर केल्लो कित्याक ते आमचे परशुरामाचो जें हांगा आसा हांव हिंदू सी हांव तेका कसोच एक्सेप्ट करपाक रेडी ना हेका आमच्या कट्टराचो स्टेटमेंट कित्याक जो हिंदू मनीस आसा तो केन्नाच दुसऱ्या धर्माचेर उलोवचो ना खरो हिंदू आसलो जाल्यार आय हॅव अ व्हेरी डाउट वेदर इज अ हिंदू बेसिकली आतां आमी इतले आहा आमी केन्ना दुसऱ्याच्या धर्मार उलयना गरज ना जेन्ना इव्हेंट परशुरामाचो आसा ते इव्हेंटाक तितलेंच उलोवपाक जाय आमी देवाचो परशुरामाचो आसा आमी मानता परशुरामाक आमी साईबाबाक मानता आमी तितल्याचेरूच उलयता तुका उलोवपाक हाडला पूण जेन्ना तुका शिकोवन हाडला बाबा हे कम्युनियल डिस्टर्बन्स जावपाक जाय आतां हांगा बीजेपी कितें करता पयलीं हिंदू मुस्लीम जाले आतां हिंदू क्रिश्चन लडोवया कित्याक ना जाल्यार पावरान येवचें ना परत कितें तरी जाय इमिजिएटली जेन्ना तेन्ना तो उलयलो टेररिस्ट म्हणलो आनी कितें म्हणलें माविन गुदिनान उबें रावन जाल्लें अरेस्ट हिम म्हणून ही हॅज अ पावर एक्झॅक्टली एज अ मिनिस्टर ही हॅज अ पावर टू से दॅट अरेस्ट हिम बॉडी गार्डाक सांगपाक तेका अरेस्ट घे ही टेक इन टू कस्टडी इमिजिएटली आनी बिहायंड बार्स घालपाचो इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग वेर इज माविन गुदीन ही हॅज टू एक्ट अरे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे मिनिस्टराच्या वांगडा आनी तो तुका सांगता ही इज द मिनिस्टर इज देर गोवा का मिनिस्टर आहे आनी वेन यू आर डायरेक्टली टेलिंग अरे मिनिस्टर इज देर आनी 3 जाण आमचे हिंदू एमएलए आसलेले अरे दे शूड से बाबा हो इव्हेंट आमच्या देवाचो हे क्रिस्टियनिटी मोदी कित्याक येयली आतां डिबेट न्हू आतां हो सेंट फ्रांसिसाचेर आनी दुसऱ्या देवाचेर डिबेट न्हू डिबेट आसल्यार डिफरंट पूण डिबेटीन सुद्दां यू कॅनॉट दुसऱ्याच्या देवाक जेंका तेंची फेथ आसा हें आसा यू कॅनॉट से हिम टेररिस्ट नथींग दिस इज अ प्लॅन टू डिस्टर्ब अ कम्युनल हार्मनी विच आर वी आर देर आमी गोवान सगळे पीस लविंग आहा लास्ट टायमी सेम जालें लास्ट टायमी आमी पुलिसेन जाल्ले कित्याक येयल्ले कित्याक इज अ फेथ तो आहा गोंयचो साथ कितले वर्सां कोणाक कांयच प्रॉब्लेम जायना फक्त हे वाड्याचे कोणी टट्टू हाडटा कट्टर काय हो खटमल म्हणून देव बरो जाणा म्हाका तो बिकूण कितें कट्टर म्हळ्यार कट्टर म्हळ्यार खबर ना आमकां पूण वॉट इज दीस तुका जेन्ना बाबा कोणाचेर स्पीच दिवपाक आपयला स्पीक इन अ डिसेंट मॅनर देवाचेर उलय परशुरामाचेर उलयतलो जाल्यार आख्खी कितलेंच उलोवं जाता सेंट झेवियराचेर उलयतल्यार कितलेंच उलोवं जाता तुका कोणाचें वायट उलोवप ना दुसऱ्याच्या क्रिश्चियनिटीची हांगा गरज नासलेली सो म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जाय जाल्यार तो 1 वरान अरेस्ट जाता तूं ऑर्गनायझरान तेका कोणे हाडलेलो तेणें कोणे कॉन्टॅक्ट केलो तेका कर तेजो ट्रेस घे बाबा तेजे फुड्यान तेका स्पिकर कित्याकूच हाडलो कोणे हाडलो नाल्यार ऑर्गनायझराचेर धरून माविन गुदिनाचेर धरून सगळ्यांचेर कंप्लेंट जावपाक जाय माविन गुदिनाचेर जावंक जाय कित्याक आयकलें आनी तूं ओगी रावलो तुजो देव सपोज तूं तेका देव मानतास तेंय आसा आतां तें पळोवचें पडटलें व्हेरी सॉरी हांव उलयता म्हणून व्हेरी सॉरी तेणी पळोवंक जाय व्हेरी सॉरी माविन गुदीन तुमच्या गोंयचे साहेबाक देव मानता काय ना हे इम्पॉर्टंट आसा हे इम्पॉर्टंट आहा तो उडकी तो देव तो हिंगा थिंगा उडकी मारीत आसता पूण कितें तो देव मानता काय ना ते इम्पॉर्टंट कित्याक म्हाज्या देवाचेर उगोश उलयल्लो समज म्हाज्या हुजीर उलयल्लो हांव डायरेक्ट गोवात धरतालो
यू हॅव टू, आणि तुका पावर असलो, यू आर अ मिनिस्टर, अरेस्ट हिम, दॅट वॉज शुड बी अ स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, आणि प्रोग्राम बंद कर म्हणून. कित्याक यू आर स्पीकिंग अगेन्स्ट सम गोंयचो सायब उलयता, दॅट वॉज शुड बीन मी. म्हाका इतलेच रिक्वेस्ट, सीएमानी सांगला, हांवें सीएमाचो स्टेटमेंट आयकला की ही विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन. माझे इतलेच मागणे की घे स्ट्रिक्ट एक्शन न्हू, ताका अरेस्ट कर, पूण यू डोंट, तेणी कितें केला स्टेटमेंटार, ही इज ट्रायंग टू सेफगार्ड माविन गुदिन, ही शूड नॉट डू इट. कित्याक स्टेजीर भाशण दिल्लें आसतना तेणी हो मिनिस्टर आसा म्हणला, ते नोट करपाचें. ही कंप्लेंट जाता जाल्यार सगळ्यांचेर जावपाक जाय, ऑर्गनायझरान पयलीं तेजेर कंप्लेंट दिवपाक जाय, आनी माविन गुदिनान स्वता येवन कंप्लेंट दिवंक जाय, नाजाल्यार ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. gracious. As a concerned citizen, I जावं निषेध मारता पयले स्वतेर आमचे ओन गोंयकाराक मॉबिंग गुदिनो. अरे रेड या तुवें कितें काकणां घातलेली, इतलो तुकडे पावर हा, एज अ पंचायत मिनिस्टर तुज्या देवाक अशें म्हणून तूं गड्डेपणां कळ्ळें तुवें. काकणां घातली तुवें तुज्या हातीक, तेन्ना तुका स्टॉप करूंक जायनासलें तेका. इतले मुर्खापण तुवें केलें. आय कांट से दॅट यू आर अ मिनिस्टर. म्हाका दिसता एक गार्बेज मिनिस्टर तरी बरो आसतलो. तुज्या देवाक अशें म्हणटा, तूं म्हाका दाखय सान फ्रान्सिस्काक केन्ना किडे पडलेले ते. ही इज द लिव्हिंग सेंट ऑफ गोवा. आय एम सो फ्रस्ट्रेटेड टुडे टू हियर ऑल these things. Not only he, there are comments of that Siaria Tare also. Terrorist and he and they, not only these three people. हांव एकूच ह्या मिडियमाचेर, ह्या प्रेसाच्या मिडियमांतल्यान हांव सांगता, ह्या तिगूय जाणां इन्क्लुडिंग मॉबिन गुदिनो, इफ यू डोंट हॅव ब्लडी गट्स, कम टू दॅट खांबो, हातकात्रो. आय विल शो यू हू इज सेंट फ्रान्सिस झेवियर. Talk anything without any history. What is this going on in Goa? Are we the fools over here? Talking against our God. Suppose tomorrow I had talked about your God, you would have burnt me alive. This is the state of Hindutva. Where are all those people gone who were fighting for Shivaji and this? This is not your God also? Where are you all? I once again tell Mobin Gudino, until and unless you arrest him and you तडीपार कोरी ना जाल्यार तांकां, this will be a big revolution in Goa. इतले मनशांक, ह्या तिनूय मनशांक आनी सुभाष वेलिंगकराक तडीपार करचो, हे म्हाज्या निमाणें मागणी. थँक्यू. फ्रांसीस, तुम्ही इतले आतां हेजेर म्हटलां मॉविनाचेर, पूण लास्ट एस्टरडे एलओपीन पळय स्टेटमेंट तेजो रिलीज केल्लो मॉविनाचो, तो कितें उलयला पळय तो आफ्टर हीज स्पीच, तेजेर तुमी कितें म्हणटा? तेजेर कोवता न्हू, तो हो खट्टर उलोवन गेल्या उपरांत मॉविन इज गिवींग जस्टिफिकेशन. तेणें जस्टिफिकेशन दिला त्याच स्टेजीर, म्हणून आनंद म्हणलें पळय तशें ह्या मॉविनाक आनी ह्या खट्टराक किडे पडटले. हे आमी गोंयकार श्राप घालता तेजेर, कित्याक तो स्टेजीर कितें म्हणटा, स्टेजीर जस्टिफिकेशन दिता कोणें कितें केलेलें आनी कितें कितें घडलेलें म्हणून हांकां उलोवपाची गरज आहा म्हणटा. हें जस्टिफिकेशन तो दिता. आतां तेजें जस्टिफिकेशन आनी एक्सप्लेनेशन हांव ताका विचारूंक पावंक ना अजुनी, आनी ताणें दिवंकूच ना. मागीर तो सॉरी पळय म्हणटा पळय तेन्ना सॉरी म्हणना, तो म्हणटा वी स्टॉप हिम एंड वी ट्राय टू स्टॉप हिम. दॅट इज वाय वी से किडे पडटले ते भावीन गुडिनो पडटले आनी ते खट्टराक पडटले. आनी आमी 100% हे मागता की रेजिग्नेशन तेजें जावंक जाय. मॉविन गुडिनोचें रेजिग्नेशन जावंकूच जाय, तर जावंकूच जाय. एज अ कॅथलिक MLA he has to resign. Shame on him. Shame on him. If तो ते कट्टराक तर स्टॉप करूंक शकना, फाल्यां तर वचून फुडें सामको शेबेराच्या फुडल्यान बसता. फाल्यां जर तर एंटी कोणूय तर गुयी माता तो मार. आपणाक तें पडलां, एका फुडें हेंकां बसयता सांफ्र शेबेराचे, हेका चड मोग आसूंक जालो. तिका फुडें तो बसता तेका खूब मोग आसूंक जालो. तो न्हू तेणें असो ताका बंद करूंक जालो की स्टॉप इट ऑल बोका.
हे आपले बोटिंग लोक सांगायचं मागीर कितें आहा तूं पळय जेन्ना आमी हें आसता सेंट फ्रांसीस हें आसता आमचो फिस्ट आसता हांकां एक VIP कल्चर केला व्हेरी सॉरी कितें उलयता म्हणटा नाका VIP कल्चर आहा आमचे आतां कितलेच MLA आहा क्रिस्तांव सगळे आमी आतां हांव लास्ट टायम 3 वरां लायनीक रावलो 3 वरां लायनीक रावलो घाम काडटा थिंगा पॅन्ट घेवपाक पॅन्ट म्हणटा आमी पॅन्ट म्हणटा मासा वचपाक रावलो हांकां डायरेक्ट थिंगा गाडी VIP पास दिता सगळे दिता आनी व्हरून पळयता आतां जेन्ना यू कॅनॉट टेक अ स्टँड वेन द गॉड इज इन्सल्टेड तुमचो तांकां हो कल्चर बंद करूं जाय हांव चर्ची कडेन मागता असल्याक जेन्ना हे टायमार जे कोणें स्टँड घेवं ना तांकां आनी तो कल्चर दिवप ना कळ्ळें तांकां हे MLA हे जे रुलींग पार्टीचे MLA आहा जेणे हो कोणें स्टँड बी घेना तांकां थिंगा आसा तुमी ते बरे बसयता हिंगा VIP सामके AC BC लावन ते बंद करूं जाय कित्याक हो टायम आसा की तुमी फुडें येवन तुमचे हेजेर उलोवंक जाय कळ्ळें आनी आय कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ खट्टर कित्याक तो आमच्या हिंदू देवाचेर अगेन्स्ट उलयला साईबाबाचेर उलयला मागीर आमच्या रामाचेर उलयला आनी खबर आसतना हे ताका हांगा आयला मिन्स वॉट क्लियरिटी आसा की तूं डिस्प्यूट क्लियर कर तूं बीच ऑफ पीस कर आनी लोकांक आमच्या क्रिस्तावांक आनी हिंदुवांक लढय आनी हे आमी परत एक इलेक्शन जिखूंक जाय बिकॉज इज अ ट्रिक नाल्यार हें जायत नासलें देव बरें Resign.